Sa laing balita, ang Kapitolyo mupatuman usab sa 4-day work week. Ni reports Gregi Magdadaro. Live report. Yes, gipatuman karon ni Governor Pamela Pambari 4 ang 4-day work week diri mismo sa Kapitolyo. Diin kinahanglan nga ang mga empleyado sa Kapitolyo mo duty sudlang sa 4 ka adlaw apan ubos sa executive order kon EO nga iyang giluwatan ang kiniskutan nga 4-day work week. Kinahanglan gyapon nga masubay sa 40 ka oras nga semana nga pagtrabaho ubos sa Civil Service Commission. Sa pasabot nini, extend ang kini karong duty hours sa mga empleyado gikan sa alas 7 sa buntag hangtod na sa alas 7 sa gabi kon 12 hours aron makuha ang 40-hour work week. Hinon gipadayag ni Bari 4 ubos sa executive order kon EO nga way apil niini ang katong mga frontliners diya mismo sa Kapitolyo aron usab nga di mabalda ang operasyon sa mga frontliners gawas niini kun ugaling may kinahanglanon aduna say work from home nga kining schedule nga ipatuman kun ugaling mahimo kining ipatuman sa usa ka buhatan lakip na ang kining staggered nga work schedule o ang rotational workforce arrangement tali sa mga empleyado sa Kapitolyo. Kini aron masiguro nga sa tibok semana ang Kapitolyo aduna gyud mga empleyado ang mga buhatan diin mahimo nga makaduol ug makadangop ang mga sugbuanon gawas paning niskutan nga kamanduan gikan ni Bari 4 gikatakda usab nga mag daginot og mga enerhiya lakip na ang kining kalabot sa air conditioning unit diya mismo sa Kapitolyo. Diin giawhag nga ipaubos lang kini ngadto sa 24 degrees Celsius ang niskutan nga mga numero o gining gikusgon sa aircon diya mismo sa mga buhatan lakip na usab ang pagpaong niini sud sa 2 ka oras matag adlaw aron masiguro nga makadaginot og enerhiya ang Kapitolyo. Gimando kini ni Bari 4 human usab nini karong kamahal sa mga gasolina. Gumikan usab nini kagubot karon dito mismo sa Middle East. Giawag usab ubos sa executive order ni Bari 4 ang mga virtual meeting o ingon man pagmenos sa pagbiyahe sa mga empleyado o mga department head aron usab kaminusan ang paggasto sa gasolina. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog og naghanap ang pananaw, inom kanunay og Vision X Plus Soap Gel Capsule gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mo protektar sa itong mga mata. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin A ug zeaxanthin. Alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas, kini katropa Gregi Magdadaro, XFM News. XFM report.